Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Kami bersyukur Bapa. We give thanks to you, Kami Father. punya Bapa yang setia. We have a faithful Father like you. Itulah Tuhan kami That is our God. yang kami kenal dalam nama Tuhan We Yesus. know in the name of Jesus Christ. Kami bersyukur sampai malam hari We ini. give thanks to you until this time, Kami Lord. masih mendapat kemurahan, We still receive your mercy. dapat beribadah kepada We can Tuhan. worship to you, Lord. Biarlah semuanya untuk kemuliaan hormat All of bagi this Tuhan. only to your glory. Dan sebentar kami kembali akan mendengarkan And now firman. we want to hear your word. Layakkan kami, Make us worthy, Lord. kuduskan kami, Sanctify us, Lord. supaya berkat firman-Mu So the blessing of your boleh word masuk dalam hidup will kami, enter our life. membaharui kami, To renew us. menolong kami To help us tepat pada in waktunya. your time, Lord. Oleh sebab itu Bapa di sorga, That's why, Father in heaven, kami lembutkan hati kami we make our soul karena pertolongan Roh Kudus. because the help of your Spirit. Mari urapi kami semua. Anointing us, Lord. Pakai hamba-Mu menjadi saluran Use your berkat. servant as your tool. Dan kami menolak setiap pekerjaan And we setan, reject every evil, apapun bentuknya Tuhan, whatever they are, yang mau mencuri konsentrasi try to kami. steal our concentration. Patahkan dalam nama We rebuke it Yesus. in the name of Jesus Kami Christ. siap kembali untuk mendengar We're ready firman. to hear your word. Dalam nama Tuhan In the Yesus, name of Jesus kami Christ, bersyukur we dan are praying and berdoa. give thanks to you. Bersama kita katakan Together we can say, amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Have a seat, please, brothers and sisters in Christ. Kembali saya mengucapkan selamat malam, I want to greet all of us good evening, salam sejahtera buat kita sekalian ya. and peace be with us all. Kita patut bersyukur And we give thanks to God kalau sampai malam hari ini until this time. Tuhan masih memberikan kepada kita God still give to us kesempatan yang sangat indah. this beautiful opportunity, Saya dan saudara diberikan perpanjangan waktu, and God give us time for us, kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, this time to worship God, dapat mengikuti ibadah ini. to join this this service tonight. Ini kemurahan Tuhan Yes, we know this is the mercy of God for yang us, luar biasa great one yang masih Tuhan berikan kepada kita. that's still given by God to us. Kita masih diberikan kesempatan God give this opportunity, terutama untuk ibadah pendalaman Alkitab, especially for Bible study service tonight, karena kita tahu tidak ada yang lain yang bisa menolong kita because we know that none other things that can help us kecuali kita diberikan Tuhan firman Tuhan. except that we receive the word of God. Firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, The word of God as our spiritual food, terutama bagi orang-orang yang mau disucikan Tuhan. especially for the people who want to be sanctified by God. Itu makanan rohaninya adalah firman Tuhan. Spiritual food is the word of God, Roti yang turun dari sorga. the living bread that come from heaven. Ini makanan yang sangat kita butuhkan. This is the food that we need it. Selagi masih ada kesempatan, As long there is still chance for us, kita rebut kesempatan ini we take this chance untuk beribadah, to worship God, dapat menikmati kebesaran firman. to enjoy the greatness of the word. Dan kita tahu kita sedang berada di zaman akhir. And we know that we are in the last days now, Kita sedang mengikuti apa yang sedang Tuhan kerjakan. and then we are still following what God did now. Penggenapan firman Tuhan The fulfillment of all the word of God yang terus menerus that continuously sampai semuanya terjadi. until all will be done. Terutama penggenapan firman Tuhan Especially the fulfillment of the word of God yang berkaitan dengan nubuatan yang sudah Tuhan sampaikan that's connect with the prophesy that God's give before melalui hamba-hambanya, through his servants, melalui para nabinya, through his prophets, baik nabi besar big prophet maupun nabi kecil, or small prophets, dipakai Tuhan used by God untuk menunjukkan to show kepada umat Tuhan to his people apa yang Tuhan lakukan, what God will do, terutama di zaman akhir. especially in these last days. Dan tentu kita
sudah pelajari apa yang menjadi kerinduan Tuhan. And of course, we already learned what God's desire for us Pada zaman kemurahan ini, in this mercy of time, zaman Roh Kudus, the time of Spirit of God, pada hari Minggu, in last Sunday, bahkan hari-hari sebelumnya, even in the days before, saya banyak menekankan I already emphasized a lot pekerjaan Roh Kudus that the work of Holy Spirit untuk mempersiapkan gereja Tuhan, is to prepare the church of God, supaya gereja Tuhan so the church of God jangan sampai ketinggalan. will not leave behind. Oleh sebab itu kita harus perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. That's why we need to attention to see what God will Kita do. sudah pelajari pada kebaktian Minggu Then we already learned in the last Sunday service bahwa hari Pentakosta itu that the day of Pentecost sudah dinubuatkan is prophesied already sejak perjanjian lama. since the Old Testament. Tuhan sudah tunjukkan God already saw apa yang menjadi kewajiban umat Tuhan what is the obligations of His people ketika merayakan hari raya 7 minggu when they are celebrate the 7 weeks, ataupun yang disebut hari Pentakosta. the day of Pentecost. Sebab hari raya 7 minggu Because the days of 7 weeks dirayakan pada hari ke-50. was celebrate at the 50 days. Dan inti dari perayaan itu, And the point of that celebrations, umat Tuhan harus membawa korban sajian people of God must bring the offerings to God dari roti yang baru, from the 2 new breads. dan tentu korban sajian yang dibawa And the wave offering that bring pada hari ke-50 itu at the 50 days adalah menunjukkan is talk about roti yang sudah dicampur lebih dulu dengan ragi. the bread that mixed with leaven before. Saya sudah menerangkan, And I already explained about Roh this. Kudus itu berurusan dengan dosa, So the Holy Spirit will deal with sins, dosa dan keburukan the manusia. sins and the bad things of man. Tuhan ingin God wants kehidupan dosa itu that the life in sin betul-betul mengalami pembakaran. will be burned. Dalam korban sajian yang lain, In the other worth offerings, di Imamat pasal 2, in Leviticus chapter 2, bahkan juga dalam perayaan Paskah, in the celebrations of Passover, tidak boleh ada ragi. the bread is unleavened. Ragi harus disingkirkan. They must remove all leaven. Tapi pada hari ke-50, But at the day of 50 days, hari raya 7 minggu, the day of 7 weeks, justru harus ada ragi. they must use leaven. Ini sepertinya bertolak belakang. It's like against one another. Tapi arti yang sesungguhnya, But the real meaning, Tuhan memberikan Roh Kudus God gave His Spirit. supaya setiap kehidupan manusia So every life of man mendapatkan kemurahan Tuhan will receive the mercy of God untuk betul-betul diperbarui. to be renewed. Segala kejahatan, Every bad thing, segala keburukan, every evil thing, segala kelemahan, every weakness, Roh Kudus ingin menolong kehidupan manusia. Holy Spirit want to help the man. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara zaman Roh Kudus, So if you talk about the time of Holy Spirit, adalah zaman yang terakhir is the last time untuk gereja Tuhan dipersiapkan. for the church of God to be prepared. Oleh sebab itu, So kalau ini merupakan zaman yang terakhir if this is the last time for us, dan pekerjaan Roh Kudus nyata benar-benar, and the Holy Spirit work is real, ada satu hal yang sangat perlu tetap kita perhatikan. there is one important thing that we need to attention. Tujuan khotbah saya malam ini, So my purpose of preaching tonight, supaya saudara dan saya so for you and for me, jangan mendukakan Roh Kudus, don't make the Holy Spirit sad, terutama di zaman akhir ini. especially in these last days, Sebab ini zaman yang terakhir because this is the last days sampai hari penyelamatan kita, until the day of salvation for us, sampai kedatangan Tuhan. until the coming of our Lord. Oleh sebab itu Paulus menulis surat That's why Paul write his letters dalam jemaat kepada jemaat di Efesus, to Ephesian churches. Efesus pasal 4 Ephesians chapter 4, ayat 30. verse 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Do not grieve the Holy Spirit, by whom you were marked with a seal for the day of redemption. Ini nasihat dari Rasul Paulus. This is the word from Apostle Paul. Jangan mendukakan Roh Kudus. Do not grieve the Holy Spirit, Terutama menjelang hari penyelamatan. especially the day of redemption like this. Menjelang kedatangan Tuhan kalian. The coming of our Lord. Sebab apa saudara? Why, brothers and sisters? Sebab pekerjaan Roh Kudus menjelang penyelamatan ini Because the work of the Holy Spirit in these last days menunjukkan is to show us bahwa gereja Tuhan that the church of God betul-betul harus siap untuk dituai. truly must be ready to be harvest. Saya seringkali mengatakan Many times I talk about yang this. siap untuk dituai The one who ready to be harvest adalah kehidupan rohani yang sudah dewasa. is the life, the spiritual life that's already mature Setelah bertumbuh after growing up dan berbuah-buah, and bear many fruits. barulah masuk dalam penuaian. Then it will come for the harvest. Dan penuaian menjelang kedatangan Tuhan kalian And the harvest before the coming of our Lord adalah membawa setiap orang is percaya to bring all the believers untuk betul-betul dipersiapkan to be ready, dalam keadaan dewasa secara rohani. mature, spiritually mature. Maka Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat That's why the Holy Spirit works so hard untuk mempersiapkan gereja Tuhan masuk ke dalam kedewasaan to rohani. prepare to bring the church of God to be mature. Karena ukuran Tuhan Because God's measure dalam mempersiapkan gereja zaman akhir to prepare His church in the last time tidak cukup hanya sebagai orang is percaya, not enough only to become the believers. tapi kerinduan Tuhan But God's desire, orang percaya itu harus bertumbuh all believers must growing sampai kepada kedewasaan. until mature. Itu sebabnya nasihat Rasul Paulus juga That's why the advice of Apostle Paul melalui kitab Ibrani through the book of Hebrew bahwa umat Tuhan that the people of God harus segera dewasa. must be mature. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 5, Hebrew chapter 5, apa kata firman Tuhan di sini? what the word of God said here. Dari mulai ayat 11, Verse 11. tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. We have much to say about this, but it is difficult to explain because you have become too lazy to understand. Ayat 12, 12. sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. In fact, thought by now you should be teachers. You still need someone to teach you the basic truths of God's word. Yes. You have become people who need milk instead the solid food. Dari pembacaan ayat ini, So from the Bible verse, penulis kitab Ibrani menyadari the one who write this book, betapa sukarnya untuk menjelaskan firman Tuhan how difficult to explain about the word of God kepada orang yang belum dewasa secara rohani. to the people still baby in spiritual. Dan kenapa mereka terlambat untuk dewasa? And why for them is too late to be mature? Di sini jelas dikatakan, It's very clear here said, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. you have become too lazy to understand. Jadi kehidupan yang lamban mendengar. So the one who is too lazy to understand, Dengan kata lain, bukan tidak mendengar, in other words, yes, they hear about the word, tapi mendengar tanpa dibarengi dengan pertumbuhan rohani. but they hear the word of God without any growing. Ini suatu masalah. This is a big problem.
Kalau kehidupan rohani tidak dewasa, if the spiritual life is not mature, sukar untuk menjelaskan, it's very difficult to explain, sehingga dapat kehilangan pengertian. so they will lose the understanding. Itu sebabnya di sini dikatakan, That's why it's said here, kalau secara kekristenan, if about the Christianity, mereka ini kalau ditinjau dari sudut waktu, if we see about the time, seharusnya sudah menjadi pengajar. actually they should be the teachers. Dengan kata lain seharusnya sudah dewasa. In other words, they should be mature. Tapi ketika mereka lamban dalam menangkap firman Tuhan, But when they become too lazy to understand the word of God, lamban untuk memahami kehendak they Tuhan, are lazy to understand the will of God. sehingga mereka masih tetap berada pada pengajaran-pengajaran pokok. They are still in the basic truth of the word. Azas pertama, The basic truth. tidak bertumbuh sampai menjadi dewasa. They never growing until they're mature. Dan akibatnya, And the result is mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. they cannot distinguish good from evil. Mereka hanya seperti anak kecil They just like a baby. yang tidak mampu membedakan. They cannot make any difference. Itu ayat 13, In verse 13, ayat 14, verse 14, suatu risiko yang sangat berat this is a high risk dalam kehidupan orang yang tidak bertumbuh menjadi dewasa. for the people that never growing until mature. Oleh sebab itu kalau kita berada pada zaman akhir, So if we are in the time, in the last times, zaman Roh Kudus di hari-hari terakhir, in the time of Holy Spirit in these last days, ingin mempersiapkan seluruh gereja di muka bumi want to prepare the church of God in this world masuk dalam kedewasaan rohani, to enter the maturity of spiritual. supaya siap untuk dituai. So they will be ready to be harvest. Saya sudah terangkan dalam kebaktian yang lalu, I will explain in the last service, pada zaman suasana Pentakosta, in the time of Pentecost seasons like this, seharusnya umat Tuhan actually the people of God harus memberikan hulu hasil dari apa yang mereka kerjakan. should give the first fruit from their life. Yang pertama, The first, yang terutama, the best, itu harus dibawa pada hari ke-50. they must bring all in the 50 days. Saat merayakan hari raya 7 minggu, When they celebrate the day of 7 weeks, persembahan diatur oleh firman Tuhan. they must bring the offerings according to the word of God. Apa yang harus dipersembahkan umat Tuhan What they should bring adalah hasil tuaian is the harvest, yang terutama, the main, the best, yang pertama. the first. Ini harus dipersembahkan They must offer that karena itu yang sangat diinginkan oleh because this is what God's want. supaya dapat mempersembahkan kehidupan yang terutama, And to bring the main of this life, yang mengutamakan Tuhan. to make God's number one. Rahasia utamanya The main secret is harus dipenuhi oleh Roh Kudus. we should filled by the Holy Spirit. Kita harus memberikan kesempatan bagi Roh Kudus We must give the chance for the Holy Spirit untuk membawa hidup kita, to bring our life, untuk bertumbuh, to grow, untuk dewasa to be mature di dalam Tuhan. in God. Kalau tidak, If not, kita sedang mendukakan Roh. we make the Holy Spirit grieve. Oleh sebab itu, kalau dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus, So it says, do not grieve the Holy Spirit. karena Roh Kudus pada zaman akhir ini Because the Holy Spirit in these last days sedang mempersiapkan gereja is Tuhan preparing the church of God untuk membawa gereja to Tuhan bring the church of God menuju kepada kedewasaan penuh, to be the full of nature. untuk
tidak diombang-ambingkan. to be not waved by anything, Apapun yang namanya perkara-perkara dunia ini whatever that come from this world, tidak dapat diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia. will never waved by any man's tricks. Ketika gereja Tuhan sudah berada dalam kedewasaan When the rohani, church of God is in the full measure, kita betul-betul mampu membedakan. we can distinguish. Itu jelas sekali dalam Efesus pasal 4. Ephesians chapter 4. Supaya kehidupan kita betul-betul diperlengkapi oleh Tuhan. So our life truly equipped by God, Sampai kita memiliki pertumbuhan yang penuh kepada Kristus. until we have the full growth in Christ. Kalau di ayat 15 Efesus pasal 4. Verse 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Instead, by speaking the truth in love, we will grow up completely and become one with the head, that is one with the Messiah. Kenapa begitu sangat penting kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus? Why it's very important for us to be growing up completely and one with the head, Sampai memiliki kedewasaan penuh. until we are growing completely. Why? Di ayat 13 dikatakan, In verse 13 say, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. until all of us are united in the faith and in the full knowledge of God's Son. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Until we attain mature adulthood and the full standard of development in the Messiah. Kedewasaan penuh. Mature adulthood. Hanya karena kita sudah mencapai kedewasaan penuh. Until we reach the mature Melalui pekerjaan Roh Kudus di zaman akhir. by the work of the Holy Spirit in these last days. Gereja Tuhan tidak akan diombang-ambingkan lagi. Church of God will never toast anymore. Di ayat 14 dikatakan, In verse 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. then we will no longer be little children, tossed like waves and blown about by every mind of doctrine, by people's trickery, or by clever strategies that would lead us astray. Berkat kedewasaan harus kita rebut, So the blessings of maturity we need to reach, agar kita tidak diombang-ambingkan so we will never toss like waves oleh rupa-rupa angin pengajaran. by every wind of doctrine. Sekaligus kita tidak tertipu Even we will never trickery oleh permainan palsu manusia. by peoples. Makanya kalau kita dewasa penuh di dalam Tuhan, So if we matures in God, tidak akan tertipu, we will never astray. tidak akan tersesatkan, We will never go away. tidak akan We terombang-ambingkan. will never toss like waves. Kita tidak akan mengikuti arus. We will never follow the flow. Gereja Tuhan punya pendirian, We have stand. tidak akan terombang-ambing dengan segala macam pengajaran. We will never toss by any doctrine. Kita tidak mengikuti karena apa dikatakan orang, We will never follow because what the people say. tapi kita betul-betul mengikuti apa yang difirmankan But Tuhan. truly we will follow only what the word say. Ini berkat kedewasaan This rohani. is the blessings if we are mature. Oleh sebab itu, cara Tuhan untuk mendewasakan gerejanya, So the way of God to make his church to become mature menjelang hari penyelamatan in ini, the day of salvation is, jangan mendukakan Roh Kudus. do not grieve the Holy Spirit. Terlalu bahaya ketika gereja Tuhan It's too dangerous if the church of God mendukakan Roh Kudus. make the Holy Spirit grieve. Kalau kita belajar kitab Yesaya, If we learn from the book of Isaiah, mengapa begitu Tuhan memperhatikan why God make attention umat Tuhan, his people,
Maka Tuhan memberikan nubuat. So God gave his prophecy. Dan nubuat itu berisi tentang bagaimana suku Yehuda. And that prophesy about the Yehuda. Dan juga bagaimana Yerusalem. About Jerusalem. Dan yang terakhir bagaimana gereja di zaman akhir. And about the church in the last days. Jadi Yesaya bernubuat. So Isaiah make prophesy. Dan ada kaitannya. And it's connect Dengan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. with what God will do Bagi gereja akhir zaman. for the church in the last days. Terutama jangan mendukakan Roh Kudus. Especially the time when the people make the spirit grieve. Yesaya pasal 63 Isaiah chapter 63 ayat 10 berkata demikian. verse 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Yet they rebelled and grieved his Holy Spirit. So he changed and become their enemy, and he himself fought against them. Sebenarnya Roh Kudus itu roh penolong. Actually, the Holy Spirit is the helper. Pribadi Tuhan sendiri God's persons untuk mempersiapkan umat Tuhan. to prepare his church. Baik suku Yehuda Jehuda's tribe, maupun Yerusalem Jerusalem, maupun gereja Tuhan di akhir and zaman. the church of God in the last days. Tapi kalau mereka mendukakan Roh Kudus, But if they rebel and grieve his spirit, memberontak terhadap Roh Kudus, rebelled against the Holy Spirit, seharusnya Roh Kudus itu menolong, actually the Holy Spirit want to help, tapi dia akan menjadi berubah, but he will change berperang melawan mereka. and they will fight against them. Dari sini kita dapat belajar, And from this we can learn, kalau sebagai umat Tuhan, if as the people of God, kalau sebagai gereja Tuhan, as the church of God, mendukakan Roh Kudus, we grieve the Holy Spirit, melawan Roh Kudus, we rebel against the Holy Spirit, maka Tuhan sendiri berubah menjadi lawan. then God himself will change. Ia sendiri berperang melawan He mereka. himself fought against them. Ini dibuat kitab Yesaya. This is the prophesied in the book of Isaiah. Ini bukan dibuat main-main. This is not just just prophesied. Tuhan akan berubah menjadi melawan umatnya. God will change, become their enemy. Seharusnya menolong. Actually, God want to help. Seharusnya memberkati. Actually, God want to bless. Seharusnya melindungi. Actually, God want to protect. Tapi Roh Kudus itu akan berubah menjadi lawan kita. But no, the Holy Spirit changed to become our enemy Kalau kita mendukakan Roh if Kudus. we always grieve the Holy Spirit. Yang pertama, kalau kita tidak mau didewasakan. First, if we don't want to be mature. Yang kedua, kalau kita tetap bertahan mengikuti keinginan-keinginan kita. Second, if we only want to follow our own desire. Dan yang ketiga, kalau kita tetap berbuat dosa, And third, if we are still live in sin, dia akan berubah menjadi lawan kita. God will change and become our enemy. Kalau Yesaya bernubuat, If Isaiah make this prophesy, ini betul-betul nubuat yang langsung dia terima dari Tuhan. this is truly the prophesy that he received from God, Bukan kata orang, not come from other men, bukan orang lain bernubuat. not the other person make prophesy. Dia dengar, He heard, tapi yang bernubuat adalah Tuhan sendiri. but the one who prophesied is God himself. Ini diakui dalam kitab Yesaya. Is this said in the book of Isaiah? Yesaya pasal 1 ayat 1. Isaiah chapter 1 verse 1. Penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dan raja-raja Yehuda. This is the vision that Amos' son Isaiah had about Judah and Jerusalem during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Saya mau buktikan berapa ayat.
I want to prove by some verses Nubuat yang diterima oleh Nabi Yesaya that the prophecy that received by the prophet of Isaiah bukan kata orang, is not telling by other person, tapi dia sendiri secara langsung menerima dari Tuhan. but he himself received it directly from God. Di pasal 2, Yesaya pasal 2, Now is chapter 2, ayat 1. verse 1. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. The message that Amos son Isaiah received concerning Judah and Jerusalem. Dilanjutkan dalam pasal 6 ayat 1. Chapter 6 verse 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon his throne, high and exalted. The train of his robe filled the temple. Pasal 13 ayat 1. Chapter 13 verse 1. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. A message that Amos son Isaiah received about Babylon. Dari ayat-ayat ini So from all these Bible verses, jelas kita dapat lihat it's very clear that we can see nubuat yang diterima Yesaya. that all the prophets that received by Ia Isaiah, langsung melihatnya. he directly can see it. Mata kepalanya sendiri menyaksikan. His own eyes can see all this. Inilah nubuat yang benar. This is the true prophecy. Inilah nubuat yang bisa This is dipertanggungjawabkan. the prophecy that can be responsible. Maka setiap yang diterima oleh Nabi Yesaya dari Tuhan, Everything that received by Isaiah from God, karena nubuat itu adalah nubuat yang benar-benar because this is all the true prophesy, berasal dari Tuhan, come from God. maka semuanya terjadi dengan tepat dan benar. Everything will be happen exactly and true. Sampai hari ini, Until today, kalau nubuat itu betul-betul berasal dari Tuhan, if the prophesy is truly come from God, pekerjaan Roh Kudus, the work of the Holy Spirit, Petrus tegas mengatakan, Peter clearly talk about this. nubuat itu harus berasal dari Roh Tuhan. The prophesy must come from the Spirit of God, Dan inilah yang bisa and dipertanggungjawabkan. it can be responsible. Benar-benar akan terjadi. Truly will come. Oleh sebab itu, That's why apa yang dikerjakan Roh Kudus what the Holy Spirit work sebagai nubuat, as the prophesy, ini jangan main-main. don't play around about this. Supaya kita tidak tergolong orang yang mendukakan Roh Kudus. So we will not become the people who make the Spirit of God's grief. Kalau betul-betul dari Tuhan, If truly it come from God, pasti terjadi. it will happen. Maka Yesaya That's why Isaiah mendapatkan firman Tuhan. received the word of God, Nubuat firman the Tuhan. prophesied of the word. Sekali lagi saya tekan, One more time I say, adalah untuk mempersiapkan. is to prepare Dari mulai orang Yehuda, from Judah, Yerusalem, Jerusalem, sampai gereja zaman akhir. until the church in the last days. Mungkin saudara bertanya, Maybe you make questions. kenapa Tuhan berbicara Why God must speak kepada Nabi Yesaya, through the prophet of Isaiah, termasuk kebutuhan gereja akhir zaman. include the needs of the church in the last days? Karena Tuhan yang kita sembah, Because God that we worship Tuhan yang berencana, is the God that have planned. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, He is the true God. yang tahu He knew dari awal sampai akhir. from the beginning to the end. Dia tahu nasib manusia He knew the fate of man dari awal sampai akhir. from the beginning to the end. Oleh sebab itu dia tahu apa yang mau dia lakukan That's why he knew what he will do untuk menolong manusia to help the human life dari awal sampai akhir. from the beginning to the end. Bukan seperti manusia, saudara, Not like human being. mengarang-arang, We just make it. kadang-kala bernubuat, Sometimes we just make our own prophecy. bukan karena diperintahkan Tuhan, Not because God give them. bukan karena betul-betul dapat penglihatan, Not because God give them vision.
Bukan karena Tuhan sudah berbicara kepadanya. not because God talked to them. Maka saya selalu mengingatkan, That's why I always remind baik us, jemaat Tuhan, church members, pelayan Tuhan, ministers of God, para hamba Tuhan, pastors and leaders, jangan main-main berbicara atas nama Tuhan. don't play around to speak just by God's name. Kita sedang berada di zaman Roh Kudus. Because we are in the Holy Spirit's time. Betapa berdukanya Roh Kudus How grieve the Holy Spirit kalau kita sembarangan berbicara, if we just talk by our tapi own. tidak diperintahkan Tuhan. But God never spoke to us. Tidak dinyatakan Tuhan kepada kita. God never revealed it to us. Akhirnya, Then, ini penyesatan. this is the one to deceive. Ini pengajaran yang dapat mengombang-ambingkan. This is the false teachings that can make waves. Ini bagaikan juga bisa menjadi tipu muslihat It's just something that tricky, bagi deceiving gereja Tuhan for the church of God. kalau tidak berada dalam kedewasaan If rohani. we are not mature. Makanya umat Tuhan, It's why church members, saya selalu mengajak I always encourage setiap us hari Kamis seperti ini. every Thursday like this. Kita menekuni yaitu ibadah pendalaman Alkitab. We must be diligent in the Bible study Kita service like this. menekuni pendalaman Alkitab We must be diligent to study the Bible. biar melalui pekerjaan Roh So Kudus through the work of Spirit of God, kita segera dewasa di dalam, we will be mature completely in that. dapat membedakan We can distinguish mana rekayasa manusia, which one the human tricks, mana yang mengikuti yaitu arus-arus yang sedang bekerja, which one is just following the work of this world. mana kebenaran What is the true, the real truth yang bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah, that is 100% Bible, bukan pendapat manusia yang not by menonjol, human mind, tapi betul-betul alkitabiah, but is truly from the Bible, dapat dipertanggungjawabkan can be responsible, sekaligus terjadi dengan tepat. and it happened completely. Yesaya khusus mendapatkan nubuat tentang akhir zaman. Isaiah received the prophecy about the last days. Kalau Yesaya pasal 2 In Isaiah chapter 2, sebenarnya dapat dibagi dua hal yang sangat penting. actually we can divide into two important things. Dari pasal 2 ayat 1 sampai 5. From verse 1 to verse 5, Yesaya menubuatkan Isaiah give prophesy apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. what will come in the last days. Apa kerinduan Tuhan di hari-hari terakhir. What God's desire in these last days. Itu Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Isaiah chapter 2 from verse 1 to verse 5. Ini bukan sekedar nubuat untuk Yehuda dan Yerusalem, This is just not the prophecy about Judah and Jerusalem, tapi juga bernubuat tentang hari-hari terakhir. but also about the last days. Kalau di ayat 1, Verse 1, Yesaya pasal yang kedua ayat 1, Isaiah chapter 2 verse 1. saya akan bacakan I will read again. firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. The message that Amos son Isaiah received concerning Judah and Jerusalem. Ayat 2, Verse 2. akan terjadi pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. It will come about in the last days that the mountain that is the Lord's temple will be established as the highest of mountains and will be raised above the hills. All the nations will stream to it. Ayat 3, Verse 3. dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Many groups of people will come commenting, come, let's go up to the temple of gods of Jacob, that they may teach us his ways
then let's walk in his paths. Instruction will proceed from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Ayat 4, Verse 4. ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. He will judge between the nations and will render verdicts for the benefits of many. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nations will not raise swords against nations, and they will not learn warfare anymore. Ayat 5, Verse 5. hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. You, house of Jacob, come, let's live in the Lord's light. Dari sini jelas sekali apa yang Tuhan inginkan. So from these Bible verses, we can see clearly what God's want. Pada hari-hari terakhir. In the last days. Kalau bicara hari-hari terakhir, If we talk about in the last days, ini adalah bicara di mana kedatangan Tuhan sudah dekat. this is the time of God's coming is so near. Pada zaman akhir, In the last days, nubuat firman Tuhan the prophesy of word of God melalui kitab Nabi Yesaya through the book of Isaiah, dari pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini, from chapter 2 verse 1 to verse 5, ini merupakan suatu nubuatan this is the prophesied bahwa gunung rumah Tuhan. that the mountain that is the Lord's temple, Ini ada juga berbicara gereja Tuhan. it's also talk about the church of God. Merupakan harapan besar This is the big hope yang akan dinantikan pada zaman akhir. will be waiting in the last days. Kenapa rumah Tuhan? Why the house of God? Kenapa gunung rumah Tuhan Why the mountain that is the Lord's temple menjadi harapan besar? become the biggest hope? Karena melalui gereja akhir zaman, Because through the church in the last melalui days, pertolongan Roh by Kudus, the help of the Holy Spirit, Tuhan ingin memberikan pengajaran yang benar God want to give the real teaching yang sekaligus menjadi jalan keluar and also to become the exits bagi segala bangsa. for all nations. Tuhan akan meninggikan God will exalt gereja Tuhan, His church, tubuhnya Tuhan, His body untuk dipakai to be used mengajarkan jalan-jalan Tuhan to teach the ways of God kepada segala bangsa-bangsa. to all nations. Maka jelas sekali di sini dikatakan That's why it's clear said here. akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. It will come in the last days. Gunung rumah Tuhan The mountain that is the Lord's temple akan berdiri tegak. will be established Gunung-gunung at the highest of mountains menjurang tinggi and will be rise di atas bukit-bukit. above the hills. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. All the nations will swim to it. Rumah Tuhan yang dimaksud di sini, So the Lord's temple said here, ini bukan berbicara bangunan jasmani. it's not talk about the building. Ini bukan berbicara fisik. It's not talk about physical things. Ini adalah berbicara gereja Tuhan It is the church of God yang Tuhan tinggikan that God will exalt secara rohani, spiritually, akan menonjol. will be established. Orang akan datang berduyun-duyun. People will swim to it. Karena apa? Why? Melalui gereja Tuhan Through the church of God, tampil pengajaran. it will come the teaching, Pengajaran yang mampu memberi jalan keluar. the teaching that can give the solution, Pengajaran yang bisa menunjukkan jalan-jalan Tuhan. the teaching that will teach the ways of God, Rencana Tuhan. the plans of God, Nubuat firman Tuhan. prophesy of His word Tanpa dipalsukan. without false. Di ayat 3 dikatakan, Verse 3 said,
Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Many groups of people will come commenting, mari kita naik ke gunung Tuhan, come, let's go up to the temples of God, ke rumah Allah Yakub, of Jacob, supaya ia mengajar kita that they may teach us tentang jalan-jalan, His ways. dan supaya kita berjalan menempuhnya. Then let's walk in His paths. Supaya dalam perjalanan hidup ini, So in the journey of our life, betul-betul siapa yang mau dipulihkan Tuhan, truly the people that want to be restored by God, siapapun mereka, whoever they are, bangsa apapun mereka, whatever their nations, mendapat jalan keluar. receive the solution. Dari mulai ayat 1 Start from verse 1 sampai ayat 5 ini, until verse 5. sebenarnya Tuhan mau tunjukkan Actually, God want to show melalui kuasa Tuhan, only by God's power, melalui Yesaya, through Isaiah, apa yang sangat diperlukan oleh manusia. what men really need. Di zaman akhir, In these last days, Tuhan benar-benar menjadi penentu. God become the one. Bahkan di ayat 4 dikatakan, Even in verse 4 say, ia akan menjadi hakim antara He will bangsa-bangsa judge between the nations dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. and will render verdicts for the benefit of many. Ini menunjukkan Tuhan menentukan segala sesuatu. So it's talk about that God make the decisions of everything. Kalau disebut hakim, If we talk about judge, dia menentukan benar atau tidak. He will say wrong and right. Kalau disebut wasit, If we say verdicts, dia bisa menghentikan atau melanjutkan. He can stop or continue. Bersalah atau tidak. Guilty or not. Ada hukuman atau tidak. There's a punishment or not. Zaman akhir ini, In these last days, melalui firman Tuhan, through the word of God, melalui pengajaran through the teaching yang dinubuatkan oleh Nabi that Yesaya, prophesied by Isaiah, Tuhan yang menentukan God will decide everything. siapa yang layak untuk diselamatkan, Who will be worthy to be saved? siapa yang layak untuk dipakai, Who will be worthy to be used? dan juga siapa yang layak kena penghukuman. And who will be worthy to be punished? Kalau gereja Tuhan If the church of God, berduyun-duyun mencari Tuhan, we are coming to God tentu karena dorongan Roh Kudus, because the Spirit of God in us, mencari pengajaran, to seek the teaching, mencari jalan keluar, to seek the solution, the ways. maka kerinduan Tuhan So God's desire, supaya semua orang yang mencari Tuhan all the people who seek God berjalan di dalam terang Tuhan. will walk in God's light. Ayat 5 dikatakan, Verse 5 say, hai kaum keturunan Yakub, You house of Jacob, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. come, let's live in the Lord's light. Jadi Tuhan memberikan firman Tuhan. So God give His word, Tuhan menawarkan firman Tuhan. God give the word of God. Tuhan meninggikan gereja Tuhan. God will exalt the church of God. Tuhan meninggikan siapa yang mau. God will exalt everything that want Dipersiapkan Tuhan. to be prepared by God, Menerima firman to Tuhan. receive the word of God, Akan berjalan di dalam terang. will live in the Lord's light. Orang yang berjalan di dalam terang. People who walks in Lord's light, Orang yang berjalan dalam firman Tuhan. people who live in God's word, Berubah konsep hidupnya. He will change his concept. Maka di sini dikatakan, That's why it says, ketika kita menempuh apa yang Tuhan inginkan itu, when we walk according to His will, maka terjadi perubahan. changings happen. Di sini dikatakan menempa pedang-pedang menjadi mata baja They will beat their swords into plow's hairs, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. and their spears into pruning hooks. Tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. They will never raise swords against nations. Mereka betul-betul meninggalkan hal-hal yang lama.
They will leave behind all things. Tidak lagi belajar perang. They will never learn warfare anymore. Alatnya telah berubah. Tools is changed. Alat perang menjadi alat untuk panen. The warfare is changed to become the harvest. Zaman akhir ini, In these last days, Roh Kudus the Holy Spirit of God menolong gereja will Tuhan help the church of God untuk masuk dalam penuaian. to enter the harvest time. Betul-betul masuk dalam penuaian. Truly to enter the harvest time. Berkali-kali saya katakan, Many times I say, sebelum masuk dalam penuaian ini, before we enter this harvest time, diperlukan kedewasaan, we must be mature. kematangan. We must truly mature. Oleh sebab itu gereja Tuhan So the church of God harus siap untuk dituai. must be ready to be harvest. Melalui apa dituai? Through what will be harvest? Melalui pengajaran. Through the teaching. Sebab dari Sion akan keluar Because pengajaran. from Zion, instruction will come. Pengajaran The teaching adalah alat Roh Kudus is the tools of the Spirit of God untuk membawa seluruh to gereja bring all His church dewasa dan siap to dituai. be matures and ready to be harvest. Ini kerinduan Tuhan. This is the desires of God. Jadi pasal 2 ayat 1 sampai 5 So from chapter 2 verse 1 to verse 5, adalah nubuat this is the prophesy bagi Yehuda dan Yerusalem dan gereja Tuhan for Judah, Jerusalem, and His church melalui firman Tuhan through the word of God untuk menjadi berkat to become blessings bagi seluruh bangsa for all nations dengan menampilkan firman Tuhan by lift up the word of God yang diajarkan. that is teaching. Tentu intinya So the point is, supaya gereja Tuhan disucikan, so the church of God will sanctify. supaya gereja Tuhan didewasakan Church of God become mature dalam kedewasaan penuh. in the full maturity. Makanya Roh Kudus itu sifatnya membakar, So the work of Spirit is to burn, membakar lagi, to burn the leaven, hangus burnt completely. sampai segala kejahatan dan keburukan Every evil and bad things will be burned. dituntaskan oleh Tuhan. It will finish by God. Ini nubuat juga dikutip oleh kitab Ibrani And this prophecy also quote in the book of Hebrew, pasal 12 Hebrew chapter 12, ayat 22 sampai 23. 22, 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Instead, you have come to Mount Zion, to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem, to tens of thousands of angels joyfully gathered together. Ayat 23, 23. dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. To the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, to a judge who is the God of all, to the spirits of righteous people who have been made perfect. Ini juga nubuat dari firman Tuhan So this is also the prophesy of the word of God. yang tentu akan digenapi pada zaman And akhir. it will be fulfilled in these last days. Sebagaimana tadi dalam kitab Yesaya, Just like in the book of Isaiah, orang akan datang berduyun-duyun ke Bukit Sion. people will come to the Mount Zion. Dan demikian juga dalam kitab Ibrani. And also in the book of Hebrew, Kamu sudah datang ke Bukit Sion, you have come to Mount Zion, ke kota Allah yang hidup, to the city of the living God, Yerusalem surgawi. to the heavenly Jerusalem, Masuk ke Yerusalem surgawi to enter the heavenly Jerusalem. berarti siap berada di dalam kerajaan It's surga. meant to be ready in the kingdoms of God. Masuk kepada Yerusalem To surgawi, enter the heavenly Jerusalem, siap untuk didandani menjadi mempelai Tuhan. ready to be equipped as the Christ bride. Sasaran pengikutan kita harus jelas. Our targets of following must be clear. Apa yang kita tuju harus jelas, What we will reach must be clear. sehingga kita punya semangat rohani So we have the spirit
yang betul-betul akan bertambah-tambah. It will be increase and increase. Gereja Tuhan Church of God, pada akhir zaman ini these last days, akan ditinggikan Tuhan. it will exalt by God. Karena perkara rohaninya, Because the spiritual things, karena hidupnya jadi berkat, because their life become blessed to others. hidup yang menjadi berkat. The life that become blessed, Ini adalah sasaran daripada kehendak Tuhan. this is the targets of God's will. Kalau dalam nubuat Daniel, In the prophecy of Daniel, gereja digambarkan menjadi orang-orang yang bijaksana. church is the wise people. Apa tugasnya? What's their duty? Dalam Daniel 11 Daniel chapter 11, ayat 33. 33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Insightful people will impart understanding to many. Thought they will fall by sword, by fire, by captivity, and as war booty for a while. Sebenarnya gereja Tuhan Actually, the church of God, dipersiapkan Tuhan prepared by God, untuk membuat orang mengerti. is to impart other people, Mengerti apa yang Tuhan lakukan. understand what God's doing to them, Mengerti jalan Tuhan. to understand God's ways. Dikatakan tadi melalui firman Tuhan. That's why it says through the word of God, Supaya bangsa-bangsa lain to make all nations dapat mengenal jalan-jalan. will know God's ways. Itu sebenarnya berkat yang harus ditampilkan oleh gereja Tuhan. Actually, this is the blessings that we need to bring to the Supaya people. orang mengerti jalan-jalan. So people will understand God's ways. Kalau kita tetap bertahan menjadi berkat, If we want to become blessing to others. memang ada tantangan. Yes, there is challenge also. Terutama antikris tidak suka. Especially Antichrist dislike this. Makanya ketiga gereja Tuhan tertinggal, So when the church of God leave behind, betul-betul antikris akan marah besar. truly Antichrist will angry. Ini dinubuatkan di ayat 34 dan selanjutnya. It's prophesied in the chapter verse 434 and continues. Tapi bagi kita semua, But for all of us, gereja Tuhan church of God, dinubuatkan oleh Tuhan, prophesied by the word of God, harus berjalan dalam terang Tuhan. must walk in God's light. Itulah gereja Tuhan yang menjadi berkat. This is the church become blessed to others. Kalau kita tidak mau If you don't want, menjadi berkat, become blessing to others, menjadi alat di tangan Tuhan, become tools in God's hand, maka dosa akan menguasai. sin will occupy you. Maka di Yesaya pasal 2 ini, That's why in Isaiah chapter 2, ayat yang ke-6 sampai ayat 9, verse 6 until verse 9, itu menunjukkan dosa-dosa. is talk about the sins. Nah, yang nantinya harus dihukum oleh Tuhan. The sins that will punish by God. Sehingga Tuhan tidak segan-segan And God will membuang umat Tuhan bring his people yang tidak mau betul-betul hidup dalam firman. to cast out his people that did not live in word of Itu God. di ayat 6 dikatakan. Verse 6. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. For you have rejected your people, the house of Jacob, because they are filled with practice learned from the east, and they are fortune tellers like the Philistines. They cut deals with foreigners. Ayat 7, Verse 7. negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Their land is filled with silver and gold, and there is no end to their treasures. Their land is filled with horses, and there is no end to their chariots.
Ayat 8. Verse 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Their land is filled with idols. They bow down to the work of their hands, to what their own fingers have made. Ayat 9. Verse 9. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. So, mankind is humbled, each human being is brought low, and you won't forgive. Karena mereka tidak mau masuk dalam kegerakan. Because they don't want to enter the movement, Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. the work of the Spirit of God in the last days. Maka resikonya, So the risk, mereka akan masuk kepada dosa. they will enter to the sin, Dosa yang membuat mereka dibuang oleh Tuhan. the sins that make them reject by God. Ini sekaligus sebenarnya nubuat untuk kehidupan orang Yehuda dan Yerusalem. Actually, this is also the prophesy for the people of Judah and Jerusalem. Yang nantinya akan dibuang ke Babel. They will exalt to Babylon. Tapi Tuhan membuang mereka. But God reject them, Bukan tanpa alasan. not because there is no excuse. Kalau saya lihat di sini, If we can learn here, dosa mereka dibagi dengan 4 poin. their sins in 4 points. Dosa yang pertama mereka, The first sin, mereka mengikuti ramalan-ramalan, they practice the learn, sihir. fortune tellers. Mereka betul-betul hidup dalam kehidupan yang sangat menjijikkan. They live in the life that is unpleased God. Mereka melakukan tenung seperti di timur, They practice learned from the east, sihir seperti orang Filistin. and fortune tellers like the Philistines. Ini dosa kejahatan, This is the sins of evil, okultisme, occultism, perdukunan. fortune tellers. Ini sangat menjijikkan bagi Tuhan. This is dislike God. Yang kedua, mereka meniru mengikuti bangsa-bangsa lain. Second, they cult deals with foreigners. Mereka mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. They follow the foreigners' work. Dan yang ketiga, And the third, mereka cinta uang. they love money. Mereka lebih mengutamakan kemakmuran. They make prosperity number one. Di ayat 7 dikatakan, In verse 7 say, negeri mereka penuh emas dan perak, their land is filled with silver and gold, dan tak terbatas harta bendanya. and there is no end to their treasures. Negerinya penuh kuda, Their land is filled with horses, dan tak terbatas jumlah kereta. and there is no end to their chariots. Bangga dengan segala kemakmuran dunia. They are so proud with the worldly prosperity. Ini sangat menjijikkan di mata Tuhan. And it's really disliked in the eyes of God. Mereka memiliki hal-hal yang tidak terbatas. They have things, no end to their things. Kalau dikatakan tak terbatas harta bendanya, No end to their treasures. sangkin kayanya tak terhitung. How rich they are. Mereka mengumpulkan harta They sebanyak-banyaknya, collect the treasures as they like. sehingga tidak mereka dapat melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. So they will never do something to God. Mereka tidak membawa harta mereka They never bring their treasures untuk ikut melayani Tuhan. to serve God. Jadi kemakmuran mereka So their prosperity menjadi kejahatan bagi mereka. to become evil. Kemakmuran mereka Their prosper membuat mereka sombong. make them boast. Bahkan selanjutnya dosa yang keempat, And the fourth sin, negeri mereka penuh dengan berhala. their land is filled with idols. Mereka sujud menyembahnya, They bow down to the idols, dan semuanya and everything mengutamakan berhala. is to make idols number one. Orang kaya, Rich people, orang miskin, poor people, semua mengarah kepada hal-hal penyembahan berhala. they bow down to idols. Dan mungkin kalau dulu berhalanya berbentuk patung,
Maybe a long time ago the idol is statue, Tapi sekarang kebanggaan dunia. but now idols is the proud of this world. Itu yang utama mereka tinggikan. They make it number one. Mereka tonjolkan. They make it exalt. Maka tibalah hari penghukuman. So the judgment day is come. Kalau saudara lihat ayat 10 If you can see in verse 10 sampai ke ayat 22. until verse 22, Sebenarnya ini adalah berbicara tentang penghukuman. actually it's talk about the judgment Saking sombongnya. because they so proud. Manusia harus direndahkan. God make them low, Terutama di zaman akhir ini. especially in these last days. Karena ini nubuat untuk zaman akhir. Because juga. this is the prophesy for the last days. Maka dikatakan di dalam ayat 10. Is why in verse 10 say, Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. go into the rocks, hide in the dust, to escape the terror of the Lord and to escape the glory of His majesty. Ketika hari penghukuman Tuhan ditampilkan, When the judgment of God's day, mereka harus masuk ke selah gunung batu. they must run away into the rocks. Ini sejalan dengan nubuat Wahyu pasal 6. Actually is according also same with the Revelation chapter 6. Ayat 16 sampai 17. Revelation chapter 6, 16. Mereka akan bersembunyi They will hide themselves ke celah-celah batu in the rocks, in the untuk mountains. minta disembunyikan They want to be hid dari murka Tuhan. from God's word. Akibat dosa mereka tadi. Because of the result of their sins. Maka pada hari penghukuman itu So in the judgment day, Tuhan merendahkan manusia. God will make human low. Itu ayat 11 dikatakan. In verse 11 said, Manusia yang sombong akan direndahkan. the man that boasts will become Dan low. orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. The lofty pride of human beings will be humbled, and the Lord alone will be exalted at that time. Dilanjutkan ayat 12. Verse 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua orang, semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. For the Lord of the heavenly armies has reserved a time to oppose all who are proud and haughty and the self-exalting. They will be humble. Kalau saudara lihat berkali-kali kesombongan itu dihukum. If you can see that many times God will judge the proud and the haughty. Sampai ke ayat 17 juga masih berbicara itu. Until verse 17 also talk about this. Manusia yang sombong akan ditundukkan. Dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Humanity's haughtiness will be humbled. Male arrogance will be brought low. And the Lord alone will be exalted in that day. Ini nubuatan yang Tuhan akan genapi. This is the prophesy that God will fulfill. Bukan saja untuk pada zaman Yehuda. Not only in the Judah's time. Bukan hanya untuk Yerusalem. Not only for Jerusalem. Tapi untuk zaman akhir pun. But also for these last days. Hukuman yang sama akan The terjadi. same punishment will come. Tuhan akan merendahkan yang congkak. God will brought low all the people who proud. Selama ini yang meninggikan berhala. Who all these times they make idols proud. Selama ini tidak menghargai Tuhan. They never respect God. Selama ini mendukakan Roh Kudus. They always grieve the Holy Spirit. Risiko terberat The biggest risk Tuhan tunjukkan melalui Nabi Yesaya. God talk in the book of Isaiah. Oleh sebab itu malam hari ini That's saudara, why this evening, brothers and sisters, saya mau tekankan. I want to emphasize for us. Jangan mendukakan Roh Kudus Don't grieve the Holy Spirit of God menjelang penyelamatan ini. in the time of salvation. Sebagai bukti saudara As the proof that you are, tidak mendukakan Roh Kudus. that you never
Grieve the Holy Spirit. Ikuti kegerakan dari Tuhan Follow the movement of God yang mempersiapkan kita that prepare us menjadi gereja Tuhan to become the church of God. yang dewasa, Nature, yang menjadi berkat, blessing. yang mengajarkan jalan keluar Teach the way kepada bangsa-bangsa to all nations yang membutuhkan. that they need. Ini kerinduan Tuhan. This is God's want. Pada zaman Roh Kudus ini, In the time of Holy Spirit, kesempatan terakhir bagi the kita, last opportunities for us. hargai kesempatan ini. Honor this change. Jangan mendukakan Do not grieve Roh Kudus. the Holy Spirit. Saya rindu I want seluruh jemaat Tuhan, all the church members, dimanapun Anda berada, wherever you are now, jangan mendukakan Roh Kudus. don't grieve the Holy Spirit. Praktekkan setia beribadah. Practice to be faithful for your service. Ketika saudara tidak setia, When you are not faithful, sebenarnya saudara sedang mendukakan Roh Kudus. actually you make the Holy Spirit grieve. Ketika kita tidak melakukan firman, When we don't obey the word of God, sebenarnya kita sedang mendukakan Dia. actually we make the Holy Spirit grieve. Ketika kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, When we don't want to be used by God, tidak melayani dengan we don't serve God. sebenarnya kita sedang melawan kehendak. Actually we are rebel against God. Sekali lagi, One more time. jangan biarkan dia berubah menjadi musuh kita. Don't make Holy Spirit become your enemy. Dia penolong kita, He is our helper. dia penghibur kita, He is our comfort. dia melindungi kita, He is our protector. dia memberkati kita. He will bless us. Pertahankan itu. Keep. Jangan sampai berubah menjadi musuh kita. Don't make Holy Spirit your Dia enemy. menjadi musuh orang yang mempertahankan He's hidup dalam become dosa. the enemy for the people who live in sins. Dia menjadi musuh orang sombong. He is the enemy for the boast people. Dia menjadi musuh para penyembah berhala. He is become the enemy for the idol Dia worshippers. menjadi musuh orang yang hanya mementingkan diri He's sendiri. become the enemy for the people who only take care himself. Tapi malam hari ini, But tonight, Roh Kudus the Holy Spirit masih bersedia willing menjadi penolong kita, to become our helper, penghibur kita, our comfort, asal kita as long as ikuti we follow apa yang Tuhan mau. what God's want. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May God bless us. Kita tundukkan kepala, Let's bow down our head kita berdoa. and we pray together. Bapa di sorga, Father in heaven, kami percaya we believe Tuhan penolong kami, God is our helper. Tuhan pembela kami. God is our comfort. Engkau mempersiapkan kami You prepare us menjadi gereja akhir to zaman, become the church in the last days, untuk menerima firman, to receive your word, supaya kehidupan kami so our life berjalan dalam terang, will walk in God's light. melalui kehidupan kami Through our life, terbuka it will open pengertian the understanding orang-orang lain, of other people, sehingga mereka dapat mengerti jalan-jalan so Tuhan, they will understand also God's mengerti ways. kehendak Tuhan They understand God's want melalui kuasa firman, through the power of your word, kuasa Roh Kudus. the power of your spirit. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau menyembah, We want to worship you. kami mau memahami We kehendak, want to understand your will. kami mau mengerti jalan-jalan. We want to understand your ways. Orang yang bijaksana itu The wise people membuat orang lain mengerti. make other people to understand. Tolong also. kami Tuhan, Help us, Lord, biar kami juga melakukan firman-Mu, so we will apply your word sehingga orang lain mengerti kehendak-Mu. to make other people understand your will, Biar kami dapat menerima firman, so we can receive your word, bukan karena kata orang lain. not because other people say to us. Kami menerima nubuatan firman. We receive the prophecy of your word. Kami berdoa Tuhan, We pray, Lord, sebagaimana Yesaya mendapat, as Isaiah receive it. kami juga rindu mendapatkan. We want to receive it from you, Sehingga dengan pasti so by sure apa yang kami terima dari Tuhan what we receive from God, akan terjadi. it will happen soon. Terima kasih Bapa. Thank you, Father in heaven. Dalam nama Yesus In the Kristus, name of Jesus, kami bersyukur. we give thanks to you. Mari kita sembah Tuhan. Let's worship Kita God. nyanyikan pujian jalan-Mu tak We tersalah. will sing this song. Oh, kita percaya We believe we cannot understand truly God's ways.
Jalanmu tak terselami. How deep is your ways, Lord? Oleh setiap hati kami. Yes, namun satu yang ku percaya. What things that we believe? Ada rencana yang indah. It's a beautiful plan of you. Tiada terduga kasihmu. Mari kita semua bangkit berdiri. Stand up please. Erana besar bagiku, arti kehadiranmu selalu. The meaning of your presence nyata di dalam hidupku. Menyertamu sempurna, rencanaku berdamai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, diriku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Jalanmu
Thank you for your mercy on this evening, Lord. Kami patut sembah Engkau. We worship you, O Kami Lord. patut puji Engkau. We must worship you Di dalam nama Yesus Kristus. in the name of Jesus Kami Christ. bersyukur dan We give berdoa. thanks and pray to you. Amin. Amen. Silakan duduk saudaraku Have a sebentar. seat, please. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita tetap menunggu sampai segala sesuatunya lebih baik, saudara. Ya, oleh itu sebabnya jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di Batam, di luar Batam, ya maupun juga di Kota Medan. Saya harapkan saudara sabar menunggu, namun kita tetap buat persiapan. Tentu persiapannya adalah sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Jadi saudara nanti ya tidak boleh memenuhi seluruhnya ruangan ini, harus ada jaraknya yang menurut paling minimum 1 meter, ya. Selanjutnya saudaraku, semua yang masuk nanti ke ruangan ibadah harus pakai masker, ya. Saudara jangan merasa ya tidak apa-apa, ya itu protokol kesehatan, ya. Selanjutnya juga membiasakan cuci tangan, ya. Maka di bawah sana di lantai 1, saudara ada tempat cuci tangan di kiri dan kanan saudara, ya. Jadi tidak boleh masuk ke area ini nantinya tanpa cuci tangan. Sekaligus ya pengecekan suhu, ya, pengecekan suhu, ya. Jadi kalau saudara mau, kita bisa beribadah, tapi tidak boleh menyertakan sepenuhnya tempat ini. Maka kita doakan saudara nanti, saudara mungkin hari Minggu sebagian jemaat hadir boleh, ya, tapi tidak boleh penuh sesuai dengan peraturan, ya. Jaga jarak, ya, cuci tangan, pastikan pakai masker, dan yang sakit tidak boleh masuk. Yang batuk-batuk, ya tahan serela dulu di rumah. Sekaligus saudara, yang lansia juga tidak boleh, ya. Baru anak-anak balita juga tidak boleh saudara, ya. Untuk sementara waktu sampai Tuhan membuka jalan. Jadi persiapan, nanti akan ada pengumuman dari gereja kita kapan kita mulai, ya. Kami juga tetap konsultasi dengan yang bertugas sehingga kita tidak terburu-buru mengadakannya. Dan juga saya himbau yang ada di Medan juga, jangan terburu-buru, ya, baik di cabang-cabang pelayanan kita juga jangan terburu-buru, ya. Saudara tidak terhalang beribadah, ya. Memang semua rindu, kami pun rindu untuk bertemu dengan saudara, ya. Melihat wajah saudara sekaliannya, tatap muka. Tapi ya seizin Tuhan demikian, supaya kita semua belajar, ya. Sekali lagi, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di zaman akhir ini, mendewasakan kita semua, ya. Jadi saya harap seluruh jemaat bersabar menunggunya, baik jemaat kita di tempat ini, di Batu Haji, di Punggur, di Tanjung Uban, di Kota Medan, dan di semua tim kita yang ada. Saya harap saudara sabar menunggu, tidak terburu-buru. Kalaupun kita buka, sekali lagi, tetap kita sudah harus persiapkan. Jemaat, ya, harus pakai masker. Saya harap bukan hanya di sini, ya. Ya, jangan sampai saudara nanti, ya, mendapatkan hukuman gara-gara nggak pakai masker, saudara. Di pekerjaan, ya, di pasar-pasar, dimanapun saudara berada, ya. Usahakan itu, saudara. Sering cuci tangan, ya, jaga jarak, dan juga pakai masker, ya. Sehingga ya kalau sudah kita lakukan kayak gitu, kalau kena pencobaan lagi berarti seizin Tuhan, ya, ada mujizat untuk menyembuhkan saudara. Tapi kalau saudara tidak patuhi, namanya mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, ya, saudara. Jadi bukan hanya kita, di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Ya, kurang apa hebat peraturan di Singapura, di Korea Selatan, ya. Saya bisa dikatakan setiap tahun ke Korea Selatan, ya. Tapi semua harus bergumul sampai hari ini. Oleh sebab itu seluruh jemaat Tuhan, saya himbau sabar dulu, ya. Tidak usah melihat ke kiri kanan, oh orang sana udah buka, ya. Jangan lihat yang kiri kanan muka belakang, saudara, ya. Kita harus betul-betul berdisiplin dan menjaga seperti apa yang Tuhan kehendaki, ya. Dan tidak ada yang kita kejar, hanya sorga yang kita kejar, ya. Tak ada yang lain, saudara. Toh juga ke sorga. Sekarang udah latihan mau ke sorga, ya.
meninggalkan semua kenikmatan hidup, ya semua uang banyak pun nggak bisa dipakai kok jalan-jalan sekarang, ya ke mall pun ya, apalagi kalau di mall katanya usia seperti saya nggak boleh lagi masuk mall saudara, ya harus disalibkan semua, ya maka saudara-saudara juga demikian ya. Oleh sebab itu sekali lagi saya himbau seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, tim kita dimanapun berada, semuanya kiranya menghargai kemurahan Tuhan. Mari kita tetap berdoa, mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di Stand sorga, up, please, and we pray. sebelum kami tinggalkan tempat Father, ini, before we leave this kami place, tetap bersyukur. we still give thanks to you. Tuhanlah yang mengatur semua. You rule of everything. Tepat pada waktu, In your time, kami akan kembali we beribadah back again to do so. seperti biasa, As usual, dapat bertatap muka. we can see each other. Namun Tuhan, But God, kami serahkan semuanya we surrender all ke things dalam tangan Tuhan. into your hand. Berkaryalah Tuhan, You, God, biarlah Engkau yang menyelesaikan semua. you will finish all these things Tepat seperti apa yang Kau in kehendaki. your time. Kami berdoa Tuhan, We pray, God, untuk jemaat-Mu for your people. tetap bersabar Will be patient dan berikan kami kekuatan and give us strength, hikmat wisdom untuk melakukan to do sesuai dengan protokol kesehatan. according to the safety. Berkati semua gereja-Mu Bless all your churches, dimanapun berada. wherever they are. Jemaat, Your people, para hamba-Mu your servants, tetap dalam naungan Tuhan. in your protection. Berkati kalau ada jemaat-Mu berada di rumah sakit, If your people in the hospital, dalam perawatan, maybe they are mungkin di rumah Tuhan, maybe all in their house atau bekerja or in their work, di luar Batam, di Batam, outside Batam, in Batam, di luar negeri sekali, other countries. Tuhan jaga mereka. God protect them all. Dan kami berdoa, And we pray, berikanlah kami kecukupan dari Tuhan. you provide all we need. Segala yang dibutuhkan What we need, Lord, tersedia karena will be kemurahan. provided by your mercy. Terima kasih Bapa di sorga. Thank you, Father in heaven. Kami tetap berdoa We pray also untuk bangsa kami for Indonesia, our nation Indonesia. tetap dibela Tuhan, Will be protected by you. dipelihara Tuhan. Will be cared by you. Pemimpin-pemimpin Our leaders in the dari government, mulai presiden our kami presidents, sampai ke pemerintah daerah, all the governments in the Tuhan tolong semuanya. God will help them. Pakai mereka semua Use them all, menjadi alat di tangan Tuhan. your tools in your hand. Dan akhirnya Tuhan, And finally, Lord, seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. we surrender all into your hand. Persembahan umat, The offerings of your palace, balaskan berlipat-lipat you reward them multiply, karena mereka melakukan because they do it dasar karena mengasihi because they Tuhan. love you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Kami mau akhiri ibadah We ini want to end this dengan service menerima berkat. and we want to receive your blessing. Saudara-saudaraku yang Brothers and sisters in arahkan Christ, hatimu ke put surga. your heart to heaven Terimalah berkat and Tuhan. receive the blessings of Kasih God. karunia dari Tuhan Praise Yesus. from our Lord Jesus, Cinta kasih daripada Bapa love surga. from our Father in heaven, Penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus. the power of Holy Spirit menyertai will always in His Spirit.